पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर टी20 सह फरीकी सीरीज का टाइटल जीत लिया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। एक मौके पर श्रीलंका की 84 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी थी, मगर आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन की इनिंग खेली। साहबजादा फरहान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर और वजीर आजम की टीम और कौम को मुबारकबाद। हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अफगान तालिबान को बता दिया था कि अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी मुसीबत बन जाएगा। जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद और आधे उनके उलट हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला इतवार तक कर लेंगे। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेक एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, तालिबान रजीम फितनाल ख़वारिज को पाकिस्तानी कहती है। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। तालिबान रजीम का दावा है कि वो हिजरत करके आए, उनके मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तजारत की बंदिश का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खूनरेज़ी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं जो खुद को हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं, तो इन्हें किसने रोकना है? DGISPR ने सवाल उठा दिए। कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कील या स्मगलिंग हो तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके देखें तो गैर मौसर इंतजामी ढांचा गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बायस बनेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका को असनाद भी पेश की गईं। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकालमे को फ़रोग देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि यह निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब एहतजाज के सिवा कौन सा आइनी रास्ता रह जाता है? कुछ लोग बातें करते हैं कि PTI एहतजाजी सियासत करती है। इंसाफ मिलता तो PTI एहतजाजी सियासत न करती। बोले, एक तरफ वफाक पैसे ना होने का कहकर खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं दे रहा, दूसरी जानब IMF चार्ट शीट लगाता है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। हमने 5300 अरब रुपए का हिसाब लेना है। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान
ڈٹوا بھارت کی طرف بڑھنے لگا. آج بھارت کے ساحلی علاقے سے ٹکرانے کا امکان ہے. طوفان کے زیر اثر ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں. نشیبی علاقے زیر آب. 50 سے زائد پروازیں منسوخ. اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان ڈٹوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے. 191 افراد لاپتہ. 5 لاکھ سے زائد افراد متاثر. امدادی کارروائیاں جاری. پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا آغاز. این ڈی ایم اے کے مطابق سری لنکا کے لیے پہلی امدادی کھیپ اور آرمی سرچ ریسکیو ٹیم بھیجنے کے انتظامات مکمل. پہلی امدادی کھیپ میں سری لنکا کے لیے 100 ٹن پر مشتمل امدادی سامان بھجوایا جائے گا. آج C-130 طیارے کے ذریعے سامان اور ریسکیو ٹیم بھجوانے کے انتظامات مکمل. آسٹریلیا مصنوعی ذہانت کے دور میں بچوں پر سوشل میڈیا پابندی لگانے والا پہلا ملک بن گیا. 10 دسمبر سے سوشل میڈیا کمپنیاں اس بات کی پابند ہوں گی کہ آسٹریلیا کے 16 سال سے کم عمر بچے ان پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس نہ بنا سکیں. حکومت کا کہنا ہے کہ قانون بچوں کو ایسے الگورتھم سے بچانے کے لیے ہیں جو انہیں نقصان دہ مواد دکھاتے ہیں. فن لینڈ کا پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ. وزارت خارجہ فن لینڈ کے مطابق محدود تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد، کابل اور ینگون میں فن لینڈ کے سفارت خانے 2026 میں بند کر دیے جائیں گے. سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتحال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں. فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012 میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں. پاکستان میں فن لینڈ سفارتی مشن کو دوبارہ 2022 میں کھولا گیا تھا. امریکی ریاست ٹیکساس میں افغان شہری گرفتار. امریکی میڈیا کے مطابق افغان شہری نے بم بنانے کا دعویٰ کیا تھا. اس شخص کا نام محمد داؤد معلوم ہوا ہے. یہ بھی آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا. اس نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک بم بنا رہا ہے. سینئر امریکی حکام آج فلوریڈا میں یوکرینی حکام سے ملاقات کریں گے. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنز بھی وفد میں شامل ہوں گے. روس یوکرین جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت ہوگی. حیدرآباد میں 18 برس کی لڑکی اور 30 برس کی خاتون قتل. 18 برس کی زرمینہ کے سر میں گولی ماری گئی. پولیس نے اس کے نانا کو حراست میں لے لیا. بھائی کی تلاش جاری. قاسم آباد میں قاتل خاتون کے گلے پر رسی کے نشانات پائے گئے. پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا. سعودی عرب 2026-27 کے لیے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کونسل کا رکن بن گیا. لندن میں ہوئے انتخاب میں سعودی عرب کے حق میں 142 ووٹ ڈالے گئے. سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ کامیابی سمندری ٹرانسپورٹ کے لیے سعودی ویژن 2030 کے تحت ترقی کے ہدف کا نتیجہ ہے.